कल्याण विश्वद कल्याण वेंकटेश कल्याण विश्वद कल्याण శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది. ముందుగా నేను చెప్పిన విధముగా అందరూ తిరిగి చెప్పవలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదగే నిదగేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विकनसे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये. हरि ओम. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. आद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे सखाप्ते मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహకుటుంబానా కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सहकुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ
ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ ఫలసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఆనందతీర్థవరదే దానవారణ్యపావకే జ్ఞానదాయిని సర్వేశే శ్రీనివాసేస్తు మే మనః. హరే శ్రీనివాస సప్తగిరివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద. ఆపద్బాంధవానాథ రక్షక గోవింద గోవింద. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక దేవదేవోత్తమ దేవతా సార్వభౌమ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ब्रह्मा पुनातो निरुपम गुण सिंधुर नित्य लक्ष्मी समेतो निकिरणगमवेद्यो निस्तुलो वेंकटेशः निज चरण समर्चा सक्त भक्तौ करक्षी निवसत कृतगे मे स्वांग्रिभक्तिं वितन्वन् शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तके. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्ग्रेकं स्मरामि. श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः. श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मणिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि. तद्भगवानमन्यतां प्राणानागम्य. अस्यां सुगतौ श्री भगवदाग्नः भगवत्कैङ्कर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य शेषाचलनिवासनः श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थम् श्री वैकानस भगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कर्मकर्माङ्गं रक्षाबन्धनकर्माङ्गं उपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं माङ्गल्याराधनकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहवाचनं करिष्ये. आदौ स्वक्षेणाराधनं करिष्ये. तदङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओं धारायु सप्तसुजमानशेषो सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादकश्चैवनुक्ताकं सुरकं शर्मा. इदमापस्यवा श्रुतमा शान्ता शान्तितमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. एते शतं वरुणगे सहस्रं विघ्निका पाशावता पुरुत्रा तेभ्यो विश्वे देवामुञ्चतमृतस्वस्य. करके वर्णमावाहयामि प्रचेतमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि नरस्पतिमावाहयामि. वरुणाग्रमः इदमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि.
वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वदयं जगापतिं शृङ्गकेतं सुषवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् ओमाज्ञयोगस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदा त्वमैतमनुशम्भो वैराजन्ते निरत्तान् प्रेषामदेशोपदानामनादिः यामेषस्तां दनितां ददातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेतिगामावाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु भगवत्पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व प्रसुप्रोक्षितम् अस्तो प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वाधीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वाधीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वाधीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः यो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि वसदगतापदानि वस्पसे इन्दस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षराजतं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवागं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विश्वगामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षरविजत्राः स्त्रीरङ्गे सृष्टवागं सस्तनोभिः यशेमदेवहितं ह्यदायुः गतमिन्वसरदो अन्तिदेवागत्तानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र भवन्ति मानो मध्यारिषदा घर्गन्तोः अतिर्दन्तरिक्षं मयिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिर्पञ्चजनामयिर्जातमयिर्जनित्वम् यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतावद्घषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रन्नैति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत गत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां सूतो श्रीसिनास्वः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरणे पुण्यां भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याङ्क्रमणोऽस्तु पुण्यां भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याङ्क्रमणोऽस्तु पुण्यां भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याङ्क्रमणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रो वज्रस्वा सुतनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टमेस्तनो बृहस्पति ददातु प्राणानागम्य अस्यां सूतो श्रीसिनास्वः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरणे पुण्यानुस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यानुस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यानुस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रथ्यास्महव्ये नमसोमसत्या मित्रं देवमृतहेगन्नो अस्तो अनुराधान् अभिषावर्धयन्तः अदञ्जीवमृतस्वीराः प्राणानागम्य अस्यां भूतो श्रीसिनास्वः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्मणे पुण्यामृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरजितां पुण्यामृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरजितां पुण्यामृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरजितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टाम गभवस्थानवोर्जेदधातना महेरणाय चक्षुषे योवस्वितमो रथस्य वाजगते घनः वृषधिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमा भोगश्चक्षया गतिन्वता आपो जनगता जनः दिविस्तयस्वान्तरिक्षेतस्य पृथिव्या सम्भवद्ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसागत्वा अवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोतास पुनातमां पठन्तु महादेव जनाः पठन्तु मनबोधिया पठन्तु विश्व आगमः तदवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमां शुक्राण देवतीत्यद अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृण यत्ते पवित्रमक्षसे अग्नदुमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुणते दैव्याघात् यस्य भक्वे स्तनव वितृष्टाः तगावन्तु समाज्येषो वयज्ञस्यामदगौरहीनां वै स्वानरोऽस्विर्मापणातो पादप्राणेन शिरोमगोभूः यमा पृथिवेपकसापयोभिः ऋतावरी यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रभिः वरजिष्ठैः देववन्दभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमाम् येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरद्येते ऋषभिस्समृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुःखे क्षीरकं सत्परिमदोदकं पवमाने स्वस्यगणे सुतगाहे पयस्वतीः ऋषभिस्समृतोरसः ब्राह्मणे शमृतकं वितं पवमाने तिशन्त्रः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्थगन्तुनः देवैः समावृताः पवमाने स्वस्यगणे सुतगाहे पयस्वती ऋषभिस्समृतोरसः ब्राह्मणे शमृतकं वितं पवमाने तिशन्त्रः इमं लोकमदो
सोमं राजापत्यं सवित्रं तदोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोपकं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्दस्तु नेते सगमापुनातो समस्तस्यापुरणः समीच्या यमो राजा पुनविप्रातमां यदवेदामोर्जगन्त्यापुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं विज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगादवेषजं शन्नोऽस्तुतिपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां देवारुत्विशो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशिमागां पतरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशिग्रहां रवो मार्जगन्तामदीच्यां दस्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अधोतराधरैर्भागेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितो सजन्तोः तमक्रतुं पश्यतवेतशोको धातुप्रसादात् महिमानमेषं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः समिरः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहासगान् निहिताः सप्त सप्त तरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनःपाद्यं पुनर्घ्यं प्रणाचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि सोमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागचान्। ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣೈಕಧಾಮ್ನೇ ನವದ್ಯುನಾಥ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಖಿಲ ಕಾರಣಾಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ, ಭೂದೇವಿಗೆ, ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಾಥನಾದಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಮನೋಹರನಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಂತ ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹವನು ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯಾ ಸಹ ಮೋದತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಭಕ್ತಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ವಸ್ತುತಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವತಾರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನಂತೆ. ತ್ರಿಯುಗಹೂತಿಹಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಕೃತ, ತ್ರೇತ ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರ ಈ 3 ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅವತಾರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾನೇ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸುಲಭ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಜ್ಞಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಆ 4 ದಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತತ್ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಕಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ.
स्वस्ति पूषा असुरो ददातनः स्वस्ति ज्ञावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तगे ब्रह्मामहे सोमं वस्तिमनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तगे देवा अवन्तरो स्वस्तगे स्वस्तिनो रुद्रपात्वं हासः स्वस्तिमित्रा वरुणा स्वस्तिपद्ये रेवती स्वस्तिरीन्द्रश्चाग्निस्तिनो आदिते कृते स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्याचन्द्रवसा विवा पुनरुदाग्नता जानता संगमेमहे स्वस्तिरन्ताक्षविष्णे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नविन्दसकं समत्स्व बृहद्यसोनामिवारुहेम अं होमचमाङ्गिरा सङ्गैतस्यात्रयमनसा चताक्षं प्रेतवानिश्रणं प्रपद्ये संभादेशवयन्न अस्तु शुभगं शुभम् ವೃತ್ತ ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ. ಆ ಸುಕೃತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸುಕೃತದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿ ವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕಂ ಸನ್ನತ ಲೌಕಿಕಾನಂದದ ಶ್ರೀಪದಂ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಾಶ್ರಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪ್ರೇರಕಂ ತನ್ನ ಕಿಂ ನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮೀಮಾಂಸಿತಂ. ಸರ್ವದಾ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ರೂಪೇಣ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಕ್ತರ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷರೂಪವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತಿರ್ನೈಜ ಸುಖಾನುಭೂತಿರಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಂ. ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಆ ಮುಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೈಜ ಸುಖಾನುಭೂತಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಂ, ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಂತೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲನಾದಂತಹ ಭಕ್ತ ಕೃಪಾಳುವಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಜಗದೊಡೆಯನ ಬಲಗೈಗೆ ಆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ 3 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಒಂದೊಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಆ ಜಗದೊಡೆಯನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕರುಣೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧಾತ್ರಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಅಂಗರಂಗ ವೈಭವ ಪೂಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂಜೆ 3 ವಿಧ. ಅಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಸ್ತಾರಂತೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಅದೇ ರಂಗ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇದೋ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಅದನ್ನು
ರಂಗಪೂಜೆ ಅಂತ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದಾದರೆ ವೈಭವ ಪೂಜೆ. ಶ್ರಿಯಂ ವಸಾನ ಅಮೃತತ್ತಮಾಯನ್ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿದಾ ವಿತದ್ರೋ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನಂ ಕರೋಮಿ. मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चस पितॄणागं श्रोत्रं विष्णुर्मणः. हरण्यै नमः. रक्षाबन्धनं करोमि. विष्णुस्मां रक्षतु. चक्रभोर्ध्वं धनः पूर्वकं शक्तिर्दक्षिणम् अपरं गदोदे चेन्नन्दकोदस्ताद्वासकिरन्तरेषु तरेस्त्राः. विज्ञो विज्ञाधीशोत्प्रसादादिन्द्रो भगात् दुःखाद्यमो वरुणो विक्रमात् कुबेरोर्दक्षगात् श्रीः सर्वाभ्यवूनाभ्य सम्यक् मनसः सर्वे रक्षन्तु. रक्षाबन्धनमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु. आकार कर्म करिष्ये. ओम ये तोन्मिन्द्रं स्तमाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान्नमत्तो. इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोरगन्धा शुद्धो मध्ये सौम्यः. मयि देवाद्यमणमागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवभूतिः. दैव्या होतारावृषन्त पूर्वेरिष्टास्याम धनुवासुवीराः. तत्सुतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगोगण प्रचोदगास्त. सण्डले भूमिमावाहयामि. बरुसप्तऋषीणावाहयामि. रेखायां स्कन्दमावाहयामि. कर्णे पितॄणावाहयामि. जातवेदो भुवनञ्चतो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्तायुधाकं समीकर्भाचरिकन्यामजोभूः कृतप्रतीको कतयोनिरग्नेर्गतयः समिद्भागतमस्यान्नम् यदप्रस्वादिहृदापहन्ते कदं पिबन् सविदायक्षदेवान् अवितिरमन्यस्व अवितिरमन्यस्व तस्तिरमन्यस्व देवसविदप्रसुमां ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तावसीमदस्वरुचो वेन आवह स भूत्न्यापमा अस्य विष्टा सदस्योनिमदश्चवः. ॐ ब्रह्माणमावाहयामि. प्रजातिमावाहयामि. हिरण्यकत्वमावाहयामि. पितामहमावाहयामि. ब्रह्मणे नमः. इदमासनं सोम भेदकं सोम अर्वन्तमासकं सोम वीरं कर्मण्यं दधातो साधन्यं वितत्यगं सवेयं प्रसृणुदास तस्मै. ओं सोममावाहयामि. यज्ञाङ्गमावाहयामि. इन्दुमावाहयामि. चन्द्रमावाहयामि. सोमाय नमः. इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः. पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि. ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः. सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतो. ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि. समप्रोक्षिष्यामि. प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे जमानो अस्तु. सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रैर्वांसि देहि. ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमाधागा पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुपूतेस्तो विष्णोर्मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा कोशागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णामृतन्त्वा स्तृणामि. काठस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि. ॐ विष्णुमावाहयामि. महाविष्णुमावाहयामि. सदा विष्णुमावाहयामि. व्यापि नारायणमावाहयामि. श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि वारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि. ब्रह्मण्णपप्रणेष्याम जमानवाचं यच्च सोमापप्रणेष्याम जमानवाचं यच्च मणयज्ञं देवता वर्धयत्तुन्नाकस्य वृष्टे जमानो अस्तु. सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्रलोकजमांसि देहि. ॐ प्रणगा संविशन्तां विषपात्तानि देवगज्यायि. दक्षिणप्रणितौ ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि. ब्रह्माणमावाहयामि. इन्द्रमावाहयामि. अग्निमावाहयामि. सोममावाहयामि. अग्निशोमानावाहयामि. ब्रह्माणमावाहयामि. इन्द्रमावाहयामि. वसुनावाहयामि. मृतमावाहयामि. रुद्राणावाहयामि. अपौपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि. बृहस्पतिमावाहयामि. मित्रमावाहयामि. वरुणमावाहयामि. आदित्यानावाहयामि. अश्विनामावाहयामि. पूषणमावाहयामि. कक्षमावाहयामि. कक्षदेशमावाहयामि. औपासृज्ञमावाहयामि. देवान् आवाहयामि. श्रमदेवान् आवाहयामि.
आज्यपात्रे प्रजापतिष्णुरूपामि ब्रह्मणेष्णुरूपामि इंद्राजष्णुरूपामि अग्नेजष्णुरूपामि सोमाजष्णुरूपामि अग्निसोमाभ्यंष्णुरूपामि प्रजापतिष्णुरूपामि ब्रह्मणेष्णुरूपामि इंद्राजष्णुरूपामि वसुभ्योष्णुरूपामि मरुद्भ्योष्णुरूपामि रुद्रेभ्यो जष्णुरूपामि अपौपस्पृश्य श्रीविष्णवेष्णुरूपामि बृहस्पतिष्णुरूपामि मित्राजष्णुरूपामि वरुणाजष्णुरूपामि आदित्येभ्योष्णुरूपामि असुभ्यां जष्णुरूपामि पूष्णेष्णुरूपामि कक्षाजष्णुरूपामि कक्षे सोमाजष्णुरूपामि औपासक्येभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्यो कृष्णरूपामि आज्यं त्रिपदश्रयामि चरम त्रिपदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिध स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरगं वक्ष अंतरिता अरातकः प्रत्युषं वक्ष प्रत्युष्टा अरातकः चित्पदिस्तापनः तच्छिद्रेण वैतरणवसो सूर्यस्रस्य स्वाहा वाक्पदिस्तापनः तच्छिद्रेण वैतरणवसो सूर्यस्रस्य स्वाहा देवस्ता सवितापनः तच्छिद्रेण भवितरणवसो सूर्यस्रस्य स्वाहा करसम्पूर्णावा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षत इमामे अग्नैष्टकाभ्ये नमस्सन्तो राज्य इमामे अग्नैष्टकाभ्ये नमस्सन्तो चर्विरिमामे अग्नैष्टकाभ्ये नमस्सन्तो इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सगोदसे नमः वज्राप्रभवे नमः पर्यापसे नमः पंक्तिराजसे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अविधर्मण्यस्वा सहस्रमण्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् अयन्तगित्मा आत्माजवेदस्तेनेद्य सवद्दशदेब्दवर्तकचास्मान् प्रजा ब्रह्मत्सेनान्नाद्येन आधारगुणे ब्रह्मन् स्ववर्तमाधात्से अधत्स्वाश्रयेत स्वाहा वायुव्याधाग्नेयान्तं ओं प्रजापतये स्वाहा निरुत्यादीशानान्तं ओं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा असुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षदे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा स्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा तर्व्याविघार्याचरं सावित्र्या गृहीत्वा जक्वाव्यावते ज्योति ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा गुस्तादेवसविधप्रासावीः प्राणानागम्याम् अस्यां सूतो श्री सिंहसुना वैवाहिकमोत्सकन्माङ्गमोपासनाग्नौ आगारान्ते श्वरलोपे मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे शब्दलोपे काले पर्यासे कर्मविपर्यासे सर्वप्रायश्चित्तार्थं मतो देवविष्णोतिर्घोष्ये अविधर्मण्यस्वा सहस्रमण्यस्वा देवसविधप्रसवान् ओं अथो देवा अवन्तन विष्णुचक्रमे पृथव्या सदा विस्मः इदं विष्णुचक्रमे त्रेदानदे पदं समो नमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः रुदर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो अवधानि पस्पसे इन्दस्य गज्जस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवचक्षुरागतग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवागं सविन्दते विष्णोः हरियत्परं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा हृदयनमः गुस्ता सहस्रनमः गुस्ता देवसविधप्रासावीः అటువంటి సతి నీకు నమరే అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే చలములనూరక సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక చలములనూరక
దూరక సారె కుదూరక మెలుపున ఆనలు మీరక కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే పగటులు చూపక పంతాన ఏపక మొగి తప్పులు కడుమోపక పగటులు చూపక పంతాన ఏపక మొగి తప్పులు కడుమోపక అగడు చేసి వెడయాసలు రేపక నిగిడి రతి గలయు నెలతవో జాణ అగడు చేసి వెడయాసలు రేపక నిగిడి రతి గలయు నెలతవో జాణ అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या प्रवृतशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशमदहङ्कार व्यक्ता व्यक्तसप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति स्त्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्धभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनो लोक तपो लोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य पणिराजस्य देशस्य सहस्रपनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वमोसु प्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ती सुण्डात्तण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजिते
इंद्राग्नीयमनिरतिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकाचलवलिते लवनेक्षुसरासर प्रतिदिक्षीरसुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बोप्लक्षकुसक्रौञ्च शाकशाल्मली पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमधुक्षवत्विन्द्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इंद्रकसेरुताम्रकबस्ति पुन्नागंधर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतः खण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समूह मध्यरेखाया पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रगसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातका समस्त दुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामा तपसंगात कालसूत्र विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरिलोके निवासिद्यत्तं द्विगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्र आप्तोर्याम सांतपन वाजपेय पौंडरीक अश्वमेधकृतो पुण्यफलावाप्यत्तम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फल सिद्ध्यर्थं श्री विकणो मुनीन्द्रवतानुसारिभिः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्वदिष्टादिभिर्दिव्य महर्षिभिरुक्त गुह्य धर्मशास्त्र पुराणेतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शारंगादि दिव्य पंचायतस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद् वैकास भगवच्छास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस भारगस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचव्यवेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अच्छावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस भारगस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस भारगस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविंदस्य अर्चावतारोद प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस भारगस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्यावरणभूषिताय श्रीवत्सांकित वक्षस्काय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्य माल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय सकल शाकाध्यायिनो अखिललोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामादर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्छमन आप्नुवान और्वेदल पंचारुषय प्रवरान्वित
भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातूनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनकां श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां वृणीत्वं वृणीमहे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामादर्पणसकलवेदाज्ञागिनीं काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रगानुषेकप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनकां भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां वृणीत्वं वृणीमहे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्कृतां दास्यामष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षगा कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं श्रीलायुसमेधसे जगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। खपाणे श्रीमत्सुदर्शनसुशोभितदिव्यहस्ता कारुण्यसागरशरण्यसुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम्। ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ಕೈಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಪರಿ ಅದ್ಭುತ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸರ್ವದಾ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನೀನಾದರೋ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರನಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶರಣು ಬರ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಪುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ಹೇ ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ನಿಗಮಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಮಾದಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಿತ ಬೋಧದಾಯಿನ್ ದೈತ್ಯಾದಿಮರ್ದನ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದಂತಹ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಎಲ್ಲ ನಿಗಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕಾಮಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ದೈತ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿ ಜನಾರ್ದನನಾದಂತಹ ಹೇ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ಘಟ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನಂತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಪತ್ರಯಂ ಹರ ವಿಭೋ ರಭಸಾನ್ ಮುರಾರೇ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಂ ಕರುಣಯಾ ಸರಸೇರುಹಾಕ್ಷ ಮಚ್ಚಿಚ್ಯಮಪ್ಯನುದಿನಂ ಪರಿರಕ್ಷ ವಿಷ್ಣೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ ಎಂಬುವ ಮೂರು ವಿಧವಾದಂತಹ ತಾಪಗಳು. ಆ ತಾಪಗಳಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ತಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಮಾಂ ಸಂರಕ್ಷ ಹೇ ಸೀರುಹಾಕ್ಷ ಕಮಲ ನಯನ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು. ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇರುತ್ತದೆಯೋ
ಅಂತಹ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ಪರಿರಕ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು, ನಾರಾಯಣನನ್ನು, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ. ಕೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಜಗದೊಡೆಯ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಗದ್ಧರಣ ವಾರಿಧಿ ಮಧ್ಯಮಗ್ನಂ ಮಾಮುದ್ಧರಾದ್ಯ ಕೃಪಯಾ ಕರುಣಾಪಯೋಧೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ದೇಹಿ ಮಮ ಧರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೇತುಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ. ಧರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿತ್ತವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಗದ್ಧರಣ. ಇದೋ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧಿಯಾದಂತಹ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು. ಇಂದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗದೊಡೆಯ ಇದೋ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂತೋಷವೇ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇರಣೆಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಇದೋ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧಾತ್ರಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮನವರ ಕಂಠಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ವ ಮಗಂ ರಾಜಾ ನಮಸ್ಯತ ತಂತ್ರಗಾವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅದಹ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ವ ಮಗುಂ ರಾಧಾ ನಮಸ್ಸುಜತ ತಂತ್ರಗೋಮೇತಾನ್ವಸುಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅದಹ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ವರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಸರಿ ನೀಕು ಮಗಡಾಯ ಚಕ್ಕನಿ ಗುಣವ ತೊಡು ಸರಿ నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ
నీకిప్పుడే నిక్కలలాయనే నెలతని నోములు నేడే ఫలించగదే కలలు నీకిప్పుడే నిక్కలలాయనే పలికిన సగినాను అతి వచ్చగదవే తలచగాని విభుడు తానే ఇందువచెను పలికిన సగినాను అతి వచ్చగదవే తలచగాని విభుడు తానే ఇందువచెను చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ తొల్లిటి మీ పూజలు తుదకెక్కగదవే ఎల్లగా నీ కోరికలు దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తోభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నేరణమన్యతాం యన్నార్జిపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నేరణమన్యతాం యన్నార్జిపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శివ స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహా అవతేనమగుస్తాదేవ సవిత ప్రాసావీః ప్రణానాగమ్యాస్యాం శ్రుతౌ శ్రీ సునాస్వనా వైవాహిక మహోత్సవన్మాంగముపాసనాగ్నో రాజహోమాంతరో ప్రాశ్చితార్థమతో దేవదేష్ణావతర్హోష్యే నైతిర్మన్యస్వ సౌస్తర్మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువాం ఓం అతో దేవ అవంతనాతో విష్ణుచక్రమే పృథవ్యా సుతా విస్మః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రైధానదే పదం సమోణవస్య భాగం శ్రే స్వః త్రీణి పదావచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్య రుదన్మానధారయన్ స్వః విష్ణోః కర్మాణి వసుదగతావతాని వస్పసే ఇంద్రస్య గజ్జస్సగా స్వః తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః తేజక్షరాదక్ స్వః తద్విప్రాసావి పణ్యమోజాగ్రవాగం వస్యబంధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదక్ స్వః ఓం భూ స్వః ఓం భువ స్వః ఓం శివ స్వః ఓం భూర్భువ స్వ స్వః అవతేనమగుస్తాదేవ సవిత ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం శ్రుతౌ శ్రీ సునాస్వనా వైవాహిక మహోత్సవన్మాంగముపాసనాగ్నో కర్మసాద్గణ్యాభిషాంతాం ఋష్యే అవతేర్మన్యస్వ సౌస్తర్మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవాన్ ఓం గిదస్య కర్మణో త్రీడిసం విద్వాన్ విభాకరం అగ్నగే స్వః అగ్నగే ఎన్నాథాగ స్వః అగ్నగేన్నపతగే స్వః ప్రజాపతగే స్వః ఇంద్రాగ స్వః విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వః సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వః సర్వత్రైవాష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవోష్మై స్వః అగ్నగే సృష్టకృతే స్వః వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతగే స్వః యన్మ ఆత్మనో మిందాభూతగ్నస్తత్పునరాః జతవేద విచర్షణి స్వః పునరగ్నిచక్షురాత్ పునరేంద్రో బృహస్పతిః పునర్వే అశ్వనాం చక్షురాత్తమక్షో స్వః ఇష్టేభ్య స్వః వశనిష్టేభ్య స్వః వేదం దృష్ట్యై స్వః నిష్కర్త్యై స్వః దౌరాభ్యై స్వః దైవేభ్య స్వః అనోభ్య స్వః సద్యై స్వః సమృద్ధ్యై స్వః సర్వసమృద్ధ్యై స్వః ఏదోస్య ధీమహి స్వః సమదసి తేజోమయీ స్వః యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాగి స్వః సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాగి స్వః సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాగి స్వః వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్ మే పాగి స్వః బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే పాగి స్వః
सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सदाम प्रगानि सप्तहोत्रा सतसात्वाजन्तयो नीरापणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदर्भक्तः स्वाहा योर्भक्तः स्वाहा पृथिवीभक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदर्जीर्णः स्वाहा योर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सदाम प्रगानि सप्तहोत्रा सतसात्वाजन्तयो नीरापणस्वागतेन स्वाहा तदान विद्वाननुष्ठप्रतेन पूर्णमाहुतञ्जुहोय मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजुहो विस्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां मदेनमगुस्ता देवसविदप्रासावी दक्षिणा उत्तरतावायतां देवताभ्यो नमः यदा सुखं यथा स्थानदृष्टापयां सुवरार्थं क्षेमाय पुनरागमनागचाम् पवित्रं मे भोग्याः पूर्णं मे भोग्यान् सन्मे भोगान् अक्षतमक्षित्ये जुहोमि अक्षतमे श्रेष्ठा प्राच्यां दक्षिणागाम् उदीच्यां पतीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परद्योपनगाम् दक्षिणतः परद्योपनगाम् उत्तरतः परद्योपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् परिसमोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यागन्तां जुहोति आप्यागन्ताम् आपपोषदगोमृतां प्रसिद्धिवङ्गसुतो न वृष्टिमेरग स्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्माकृतगो भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्यत्रगाकुशं यद्देवानां प्रगाकुशं तन्मे अस्तु प्रगाकुशं दीर्घागुत्वाग फलाग सताग सतं च वर्चसे प्रगाकुशं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्माकृतगो भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्यत्रगाकुशं यद्देवानां प्रगाकुशं तन्मे अस्तु प्रगाकुशं दीर्घागुत्वागफलागसतागसमं च वर्तसे प्रगाकुशम् आपोगिष्टामगोभुव आपो जनगता जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना यत्कृतमयादेव परिपूर्णं तदस्तरे प्राणचित्तानि यशानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषावशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि भगवत्स्माराधनं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाग्रमा पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षेमाय पुनरागमनागताम् अग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಲಾಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು
ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರು, ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ, ಆ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಅವಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಪುನಃ ಈಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಕೋಟಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಆನಂದೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ದಿವ್ಯವಾದ ಉತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి